Mwe mnampenda mfuata Moise Katumbi, mfungule macho na masikio. Mkimfuata Moise Katumbi mutalala ti amutonaka kitu kizuri. Moise Katumbi yako na uso njo ya mzuri na ncheko kumudomo. Dangereux ole bwana pale mnamona. Si tunasemaka tuko na évoluer mu futur. Tuko na étudier que la politicien. Tunapenda Congo, atupende ka groupe ka batu, baji donc baji autoproclamer que bonjo on a remplacé Congo. Faux. Il est fâché si bote tutikala pour diriger Congo. Pourquoi bapende kutoacha si bote tukale pale? Nijube on akuri. Il est mamine, Moise Katumbi atana kwa na maminera na kwa boss. Ni mamine ya Congo. Na mkimfuata mnamuuliza pale skanaripaka tax. Tufanye tu bitabu tufungule pale vya ekonomi. Code minier. Moise Katumbi, est-ce qu'on n'arrive pas à taxe? C'est ça le problème. Conflit avec personnel na Kabila, on a dû retrouver Inge. Kabila na fait un gouvernement avec Kagame, Museveni, Mike Hammer, Mike Pompeo, Banamaka Félix Tshisekedi pale mwizi mwingine akuweza. Pa Kongo na wakia mshida. Kongo na wakia mshida. Tshisekedi famille yabo ni ba mwizi, famille Kabila ni ba mwizi, Moise Katumbi ni mwizi. Kagame ni mwizi, Museveni ni mwizi, Mike Hammer mwizi, Mike Pompeo mwizi. Bote ni ba mwizi. Ndio wanakamata Kongo hivi munaona. Moise Katumbi alikuwa nje, m'opposition. Anajua bien que Fayulu ndio aliwina. Mishi Musemei, yeye peke alisema na mavideo kama natafuta, mimi nafanya hii video. Niko naifanya kwa telefoni yangu. iPhone 12. Mina tatu kutoka mina sabon niseme kwa ta 1h30 njo nyende. C'est pourquoi munaona mishi fanya d'une manière classique. Niko mchangamusha tu akili kumiambia verite, tusikale kimya, bale ba mwizi basidanganye kesho asema atukusemaka. Tunachungianaka imani, tunaheshimu batu na tunafanya tuanze kubaambia atubaogope, tunabeshimiaka njo. Inchi ni yetu. Abate tutrenesa ba maskini. Beko na kuria bien kwabo, beko na maferme, beko na mavila, beko na franga yetu ya Congo. Na bashak bana parvenir kutu convaincre que si tu tabakia mu situation, batoto tabakia mu situation, boba bakia mu situation, ya bien na mari ya kuiba tuna babiga migone. Jamais de la vie. Ku changer politique ya Congo, m'adopter une méthode mina miambi. Moïse va namurucha kwa Tshisekedi à condition. Arumpa condition. Kabila njo maître de jeu. Kabila njo arumweka Félix pale. Félix hawezi fanya kitu kyokyote kwa show mkontakte Kabila. Moïse arudi. Kabila nangara yes. Moïse ni opposant, ailewane naye. Aussi longtemps que tabakia inja tano fama kelela mingi sana. Il faut afanye nini? Tumurudishe ndani, mais à condition que asikuwe actif. Félix asema mwita kuchikia urudi. Kama Moise Katumbi alichanger langage mu dernière minute, mufuate mwebote bien. Ma video yake. Moise Katumbi alipanda avion yake privé. Na maleta yake muko résultat électronique nasema c'est Fayulu qui a gagné. Arenda na kubattre campagne ma pays mwa fulani. Savi ni mafia mwa ba américain ndio ashakala hapo. Alirudi lake anikala na yeye. Maana najua bien que Félix akuwina. Kumwisho wanamuita ku RFI France 24. Moise Katumbi tunakushika sana nataka urudi mu Congo. Na batu biko nasema kama mnapenda nitatafuta ile video nimirudishe. Journalist anamwambia sema batu biko nasema aurudi jo kusaidia Congo, jo maendeleo ya Congo. Unataka kurudi ni jo maendeleo ya societe yako miniere, company yako. Moise alishinda jibu. Anaanza na vile yake kusema laki wa batu. Journalist anaenda anamkwese tena kibambashi. Moise Fayulu Martin aliganye ile election kweli ou bien bongo. Moise Fayulu aliwina ile election, oui ou non? Moise akujibake. Anamalize hivi kesho yake mimi nafanya nini? Video mu français. Mimi naambia Moise Katumbi na heshima yenyewe kidogo ile mimi nakupatia. Mimi na retire. Hauna honnête. Na kule Kongo kuna rudi Moise, unasema utenda kufanya nani opposition. Asema kwa opposition gani yeye peke?
Utenda fanya opposition républicaine mu jungle kifasi kia bamwivi mukisaka kia bangifi amuna loi wando fanya opposition républicaine. Républicaine ni kama république iko n'existe. Mu Congo république isa kufani bamwizi. Tuko prise en otage par bamwizi, ma famille ya bamwizi na bunduki. Moïse na kuregrete sana. Hakuna kitu utafanya unaenda ngularika ba Congolais. Mimi fanga video. Nikikala tu bien takata ma coupure bien, tafanya émission. Mimi naonyesha bile Moïse alisemaka na bile mimi nimwambiaka. Ndio bitu kunaona leo. Tout est probable que Moïse Katumbi bali murudisha. Souci ya Moïse Katumbi munene ni kampani yake, business yake ya mamine. Un point entrée. Aussi longtemps que business yake kuna tembea bien, ma kampani yake kuna fanya franga na ni muta ya mafia. Abalipake ma tax loabo, bote be unaiba. Kabila yako na eko mumamine, Felix Sekedine bana mwingisha mumamine, anamkuta deja Moïse Katumbi mumamine, ba Kagame biko mumamine, ba Museveni biko mumamine, ba Mike Pompeo biko mumamine, ba Mike Hammer biko mumamine. C'est ça le grand problème. C'est pourquoi batu wengine muna shutuka, muna juliza position ya Moïse Katumbi. Pourquoi iko flou, iko ambigu? Ana na envie lwake ya kumisaidia mwe wa Congolais. Ana na ile envie. Ye lwake eko bien aussi longtemps que campagne yake, ma campagne yake au pluriel. Iko nafanya franga. Mumkina muna legislation. Mumkina ya mafia. Abalipake ma tax. Biko na wina d'une manière nyangalakata wale batip. Murishika mifanya une vidéo moi dernièrement à travers à Moïse Bena se plaindre. Vile ku campagne yake ba respectake ma loi, bate bena tosha bantu kazi mu désordre, bena pandishana mu désordre, muntu atatumika bana kufukuza paka hivi, unenda ona na droit, syndicat yenye Moïse Katumbi ashikwa ne kubali, batu ba mingi bena madeni kula babalipake ma famille plus de 300, même on atoka. Anenda kule kukivu patia ba kivusien, chakula sema volcan ililia kapata bakivusia banalala nje. Ile sana cha mkampani yake, muko bantu bale banamtumikiaka, banamufanya anakuwa millionnaire. Olia kupatia bale bantu banakutumikiaka franga, bale banafanya hiyo Moïse Katumbi unakuwa na success. Banaanza kuandika na ma newspaper, mu majournal ya dunia, bale banakutumikiaka. Unashindwa kubaripa bien. Uko na badanganya, uko na bateswa, uko na baexploiter. Ile franga hapo wanakutumikia ya mingi, njoo na beba hapo kidogo, unenda kupatia bantu wa kukivu, baona sio kuna roho mzuri. Jamais. Hatuna besoin na ba politiciens manipulateurs. Si tu le sais, la vraie guerre c'est la guerre de l'information. Atoko na mamilion. Atoko na Kalashnikov, wanjo général des généraux. Kazi yako. Komba utaipoteza hautawine komba ya leo. Komba ya leo ni information. Munababa ba Congolais benye mari yabo. Munabanyanganya mamini yabo, munabanyanganya kila kitu. Ka group ka ba mwizi ba gangster, banabeba mari ya Congo, banikala nao mumukono. Beko na beba machakula, benenda sasa kufanya semblant ya kusema beko nasaidia ba Congolais. Congolais ni nchi mwa, hakuna mtu atakao tusaidia. Komba yetu ni nini? Bale ba mwizi, bache mamari yetu, tuingishe demokrasi, tuanza kwenda kwa election, tunaheshimia constitution, ula anaweza anapita, tunenda tunaranje pays, inakuwa pays de droit. L'etat ya nguvu, ule wote kuna kosa prison, nini tout ça analipa maamande. Congo mtaona 1 année, 2 ans ni mingi, ni nchi kuna kila kitu. Tutakuwa bien. Congolais atakuwa besoin umlete aide. Unamleta Congolais aide ya franga ke le rumwiba. Ça n'a pas de sens. Inchi ya bien. Si tunapenda ba Congolais banatumika, banapata masalaire ya bobo benyewe, banenda kununua vitu yote banapenda, banafanya ma projet balinga ma parcelle yabo, banauza magari mametoka facilement. Banakula chakula banatupa na ma dépotoir. Vile tunaanza kutupaka chakula chini ma dépotoir pale tulikomea. Jo le Congo ya bien. Na ile Congo iko possible leo hivi. Ana Congo sema impossible. Ile Congo iko possible. Kama bale ba gangster basha kubrade mamini ya Congo, banatosha mkono. Tunabatosha kwa nguvu. Jo batacha. Comprenez pourquoi Moïse Katumbi politique yake ni ya kularikana bushingishi. Muna comprendre ça? Moïse Katumbi ne fait aucun effort. Jo kona bintu mpolitique bi changer. Angala bintu wanafanya. Ba politiciens inactifs. Parmi les politiciens inactifs, Moïse Katumbi yako pale. Jo nini?
Kama anakuwa actif, a changer le système iko pale, automatiquement nini itamrattraper naye mwenyewe. Jua nini? Na yako ndani ya mamine. Unaona? Mna comprendre mathématique, c'est ça. Yako pale lwake ni temporisateur. Anajua kuna bantu mingi sana mamilion bantu wanamfuataka à travers le Congo. Role yake ni nini? Kubalarika bushingishi. Mustili ya nini? Mazembe Lupopo. Congolais kama ni fanatique, aonake au-delà ya rideau. Je problème iko na Congolais. Comprenez pourquoi munendaka pa kumupokelea. Mutenda mastad. Message kani bana mipatiaka ya libération. Hakuna. Donc, moi bakatumbiste na mwe, mwachane na ule bwana d'abord. Et on a cheza le jeu de l'occupant. Si tunasema katukireka mlenda na aya, Kongo kuna mari. Hakuna mtu ataweza kwanza kutupatia shiba mak franga sema unifanshe vinje nikupe 5000, mitakulipa 40000. Bari pata boje. Shi franga yetu mamini. Kama Kongo iko bien, tutokana mafranga mingi kuma compte. Ba Kongolais banakomea bao wake tena, ba jeune fille baolewe tena. Bantu mama 40 ans 45 ans ben alala ma chambre moya mu salon pamoja na bazazi yake. Bazazi banashindwa contrôler batoto manyumba jua nini? Banashindwa kubarisha, c'est fini. Batoto wanakuwa indépendant. Ben na fama mambo tambaya, baba, mama ana na pouvoir sur batoto wako jua nini? Au barisha ke tena. Bobe na kura bukari kuma nyumba abo, kila mtu kuna ferme, mamini na bapatia franga, banavuna. Mbona nakuria mwepa banajua sema inje ya ferme yangu kule kuko bantu wanatesa na njala. Banajua kabote. Kabila ko kashamata. Moize kama ni wapi kule kashopo. Bote bena maferme. Famille seketi na bo mashangi ya mwile dance. Disipa mtabasikia na bo na maferme. Famille kibasa baninga na bo mwile ile dance ya ram. Ni ba mwizi bote bali. Liste ko murefu. Comprenez pourquoi Félix Sekedi arenda kukatanga kuleta désordre. Njo terrain banampatia na wewe kwa piller kukatanga. Ushasikia mwezi katumia na shimama sana Tshisekedi bila unaiba numbaya. Au Joseph Kabila anasema. Ata Kisaka kya bangifi. Basanga wanasema kwa tunabaluba Kongo kumumikono ya Kisaka kya bangifi. Le Congo est dans les mains des gangsters. Bale bantu ni mankoti tu na makravati zote na midanganya. Bila bitu bena fanya. Ni bantu mwa bana style kwa mbarabara ba mwizi bale banaenda kubomona kuwa bantu manyuma na ba violer. Bila bena fanya, njoo bena fanya. Abachane hakuna différence entre ba politiciens congolais bote bale mkonabo. Na ba mwizi tunaona mbarabara na burin, na marteau, machette, bale ba mwizi bena wana ku est ya Congo. Hapana différence. Aba bena miwa a petit feu pole pole bena miwa pole pole musambla bena cheka mnampigana mikono assassin mnampigana mikono bela ba est bon ni violence anakuwa mara moja ndio difference. Martin Fayulu nae murona je alicheza pale anajua bien que bata enteriner Ronsard na nishikaza Ronsard Malonda Denis kama ni Kadima. Fayulu a organisé marche. Il est marche. Il fallait ende ayanzie ku palais du peuple. Genre bloquer entrée ya palais du peuple. Alifanya marche nyingine récemment. Anafanya ingine. Mimi najiulizaka, a quoi sert marche moja, mbili, tatu kama resultat itakuya paka bile unafanga kila siku. Einstein alisema fanya marche ya article 64 tutakomprendre hii marche tunalibere Congo. Kama unafanya marche unaenda pa Saint-Thérèse, unaenda kama ni wapi faso tutashite muko nafanya paka ma discours paka ile moya moya Kabila ni fulani tunapenda election na mumukine aba respecter constitution. Mwina namna banampitisha Denis Kadima muko sirika wale bantu batafata constitution. Congo inakufa. Mimi niko convaincu que ile pays kama kuna révolution populaire kuba piga ba politiciens fimbo kuba bomonia manyumba kuba piga bikumba nguvu sana hakuna kitu utafanyaka. Bazunga sema ba anglais mark my words, retenez mes paroles.
sauti yangu misha kutosha hivi, iko nguvu irudi tena. Mimi najua Kongo mwistili tunafika. Kama hakuna kushimama kufukuza ba politiciens bote revolution, hakuna kitu tabadilika kama Kongo. Bote banatonesha ma vrai visage abo ni ba mwizi. Martin Fayulu bila alfa njana distraction. Beko na manterine Denis Kadima mu palais du peuple, yana ile mashi abantu bote ba la ribe bana ba distraire. Anenda bekarisha facilement kule. Ile mashi yote kama ilibomoka inenda sema twende mkuye twende tukabomone palais nini du peuple tubebe pouvoir. Kama baringia mle kama bile ba parlementaire ba mwizi bali bapatia ma 5000 kama Big Fanik. Bari m'occuper na weye fanya marche na bari mwacha mremarke bana mblokaka kila wakati itu bari mwacha juu bari jua kena yako mkop beba uba distraire ile masse yote beba nayo ubapeleke kule shi tutakuwa huku hakutakuwa mtu akutuderanger batakuwa bote occuper kwenda kufuata wewe pale shi tutafrapper huku tunatia Denis Kadima déjà. C'est ça le jeu politique bari cheza pale bana mtia Denis Kadima. Mike Hammer na yana furahi. Yenjo atakasha pika plan. Anenda deja ni kukamba kwa kimbanguiste bale ba mwizi, hein? Bale ba mwizi bana bloquer station Congo. C'est pourquoi na makanisa Congo. Haki ya Mungu. Mungu akumbingo wa kweli. Makanisa mengine kama kuna kwa revolution na wezekana, il faut kuifunga. Kuirevoir. Tunisa tuingine, il faut que tu revoir mule mkongo. Congo, c'est le seul endroit là où les églises sont dans les mains des escrocs. Mainchi ngine kama unashinda, unakuwa na ukosefu, unakuwa mtu wanapigwa, unakuwa kama nini vile, utaenda kimbilia kwa pasteur. Akombe pasteur akusaidie. Mais Mkongo ba pasteur njo ba escroc. Et comme vile politique ça, nous sommes une comment nini, une église au milieu du village. Ba mwizi. Martin Luther King. C'est quoi pasteur? Révolution aux États-Unis à Banoir, human rights, les droits de l'homme, droits civils à Banoir. Nana ri kombani. Ni pasteur amgani ça. Mais ba pasteur congolais ngara bote ba mwizi. Ena ku prêcher vile ni dia dunia. Mais franga dunia abakataleke kuibeba. Jo vile bari mi distraire. Ni plan bote ba chaque kuicheza bien ba politiciens congolais. Félix Sekidane ba franga l'État anapatia ba mwizi, ba député, ba jambazi, des gangsters qu'on achète chaque fois comme des putes, hein, des prostituées politiques. Franga dama ba Congolais. Monakuna. Moïse Katumbi silence radio. Anajua les jeux unacheza pale. Ma kampani yake kwako. Hata kama nani Denis Kadima napita, Moïse Katumbi ata perdre kitu. Ni jeu ba Tshisekedi accord de Kingakati. Tshisekedi ata protéger Kabila, bote wata protéger na ba mwizi ya Congo vile wasabi ba mamine. Njo jeko pale. Le Congo est dans les mains des gangsters. Fayulu eko na cheza na jeu. Pourquoi Fayulu aningia mwi les jeux? Mike Hammer mtembela Fayulu. Mike Hammer mtembela Moïse Katumbi. Mike Hammer njo chef d'orchestre. Kama mnapenda amu yake politique. Tumifundishe ko regard ya aigle. Mike Hammer shakutengeneza terrain. Mimi niambiaka depuis avril 2021 et avril mwezi ya inesha pita banesha kudeside depuis Kigali ku Congo akuta kuya election ile situation ko pale Rwanda na furahi asha kuingisha na Rwandair Goma Lubumbashi Tshisekedi asha kufanya mwake mote anatia état de siège c'est-à-dire anapatia ba Ugandais Ituri anapatia ba Rwandais Nord Kivu Rwanda marisema biko nafanya mashamba mwa munene sana biko na lima ile ma produit ni business ya Kagame na business ya nini ya nani ya Museveni batanza ku exporter ile ma produit biko na lima mutona paka Rwanda made in Rwanda bana bya kutoka mu Congo bat exporter wapi kuba arabe hakuna mitoni hakuna bulongo ya bien njo deal barfanya pale. C'est pourquoi on a Kagame déjà nambia ba arabe OK. Mie misha kupata mabulongo mwa ya mingi sana huko. Tuko na lima déjà. Ni business. Tunapenda deal ça c'est bien. Rwanda tanza kufournir. Mimi pata info.
Rwanda tanza atakuwa fournisseur munene wa chakula. Probleme ya Baarabu biko na franga mingi ya petrol. Banakosaka njo chakula. Juu akona namna barime mle mdezeri mchanga. Bana depensaka franga mingi kununua chakula Baarabu. Njo deal barfanya na Kagame. Kagame na barasure ke tuko deja na province muzima kule. Tuko nafanya agronomie industrielle. Agriculture industrielle. Anatuma na Tshisekedi Félix. Wenjo garçon de course représentant wende kule. Kagame mnye boss anabakia ku tele conférence. Jole Félix arenda kufanya kule biote vile na Milanda ba fourni ni banani benu ba investisseur. Abesi kwa kuleta investissement mu Congo, pays muko insécurité, muko kila kitu. Non. Abawezi kuya attache kumoya. Banajua bien que Kagame ndio mtuma Félix. Les investisseurs là iront au Rwanda. Kagame ndio chef wa investisseur. Félix arenda lake ba mingi 130 batu ni kutembea labo ba touriste. Juu ma voyage, il est ma frais de mission. Jom le banebaka franc. À chaque voyage, il vole des millions. Bana partageant la des gangsters. Jom banebaka franc. Alors mangare sa situation. Hali gani banatia mo Congo. Ibi yote mina miubiri, mina mi explique. Na bingini kama mji wake, na misaidia kumifungua macho. Bana tunyanganya Ituri na Nord Kivu, Félix Anacha. Beko nafanya agriculture. Il a fallu Rwandais aseme. Jo si bote macho tufunguki. État de siège. Ni blocus. Bana kata terre. Ba Congolais bana baki uku. Ba Rwandais na ba Ougandais beko exploiter ma or kule. Ma coltan. Ma café. Ma cacao. Kubitu mabia mingi sana. Jo vile batanza kwa exporter ku Arabie Saoudite. Kuma Dubai kwa nukule kuma Emirat. Jo vile batanza exporter. Njori. Juba Arabu bo beko besoin na bona chakula. Bana investiraka franga mingi sana dans la nourriture. Kagame shaka ba garantir que tuko na bulongo mwa mingi ko mumukina ba wimbo ba shenji bi Congolais bi wele bishaka tuachia pays. Mungu na teswa, mungu na soutenir Tshisekedi, mungu na soutenir Kabila, mungu na soutenir Moïse, mungu na soutenir Bafayulu, beko na mi distraire. Mafashi ngini banaombaka Mungu akutoshe blangechi pamacho wanze kona. Ule mtu anaombaka Mungu wa kweli, Mungu atakutosha makanda kumacho. Utaona ile fashi bingi ya batu abaonake. Me Congolais aone njua nini, bale batu mnafuataka sema mtuombeye, ana batu wa Mungu. Juki angareta Biblia nya zamani, nataka bengine abayamini leo hii. Ba prophet. Jo anazanda kala pembeni ya roi. Joko mangarasa mimi naona mwavenir kuko njaa iko nakuja. Ule mtu ni mbaya. Mungu anasema acha hiki atakupinir. Mangara ku Congo. Bonjo ba mwizi numéro 1. Au Congo, il n'y a plus d'église. Tous sont des gangsters qui utilisent la Bible pour se nourrir. Business. Ile tunataka Katanga sema kanisa ya Bukari na Mboka. Ba église ya Fufu na biloko akolia. Ba église ya Congo. Eza ba église ya Fufu na biloko akolia. Ba fausse église. Satan a érigé domicile au Congo. Shetani a chaque kamata Congo nguvu sana hivi. Kumtoa Satan pale haiko paka kwa maombi. Juu na Biblia nasema paka bantu baleveko na nguvu. Njo batabadilisha kitu na mtengea mfalme wa mbingu kwa nguvu. Juu hata Kanani nyewe Mungu akwambia kwa Israelita asema mulale mwende mtengea mkana. No. Arwambiaka Kana yo ile. D'abord anaua Mungu alijorganizaka banakao mu desert na Congo tuko mu desert leo. Kuwa politiciens mingi fo bakufa na bengine fo kuua. Hapana kwenda secret uwa wale watu. Mungu ndio anaumbaka na Mungu ndio anarumianaka. Le même Dieu qui disait dans la Bible, Mungu a bloqué marche à nation, ma pengine bana uwaka. Uwa. Mu politique beko na miwa, Kagame ko na uwa. Museveni ko na uwa. Ba politiciens congolais beko na miwisha bote vile mnabaona. Mewe pa kubeba sasa kisu muue unaambia vile ni mbaya. Uwa. Unapata opportunité ya kuwa politicien congolais uwa. Ni guerre. À la guerre comme à la guerre. Ukiwa muntu ja sauver une nation,
na Mungu atakurumia. Kuwa mtu mubaya unaenda jalousie, unaenda kumtokela vitu vyake, njoo mubaya. Ni mugere. Ba militaire congolais unapatia mabunduki bende ku est, bende bafani. Shaka uwe. Vile beko na miwa na mumu nenda ba ennemi munabaua. Na ba traître bote bandani dans un pays normal. Muntu wote ni traître bana mtafutaka munaua. Ndio révolution. Kama mya comprendre idéologie, bataka beko na miua, beko na mbeba inchi, munabeba na Rwandair, munabengishi. Rwandair inaingia, ushaka Moise Katumbi anafanya discours asema ile Rwandair iko mbaya. Ushaka Joseph Kabila anasema ile Rwandair iko mbaya. Bote wanaikubali. Ba politiciens benu bote ni babaya. Na nile classe avec les politiciens ba mwizi beko mu business. Muni comprendre bien. Problème yabo ni nini? Bote biko mu business. Abiko mu politique. Blocage ni nini? Politiciens congolais biko mu business.